যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর আঘাত হানছে মোদী সরকার। সংবিধানের এখতিয়ার ভেঙে সিপিকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল সিবিআই। অভিযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। Every federal state they are elected government. The central they are the elected government. Central government they have their jurisdiction. State government they have their jurisdiction. We don't interfere in other business. If you see that central agencies are coming to arrest the state agencies without the state government consultation and vindictively, don't you think the law and order machinery, it is with the state government and it will violate the constitutional obligation, it will disturb the constitutional, it is already disordered the constitution, it's a constitutional breakdown that no state government can run in this country. I am telling you, these are very serious things, and whatever Supreme Court has said, we are really welcome the verdict, and that is absolutely correct. That we wanted. Just to enter every house and just to arrest and just to say larger conspiracy. Don't think that India, instead of people, nobody is the big boss of this country. Democracy is the big boss of this country. 19-এ ফিরবেন না মোদী, এই বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। ধর্ণা মঞ্চ থেকে মন্তব্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দেখুন, মানুষের জয় যখন হয়, মোদী যে আসবে না ক্ষমতায়, এটা কিন্তু গ্রাসরুটে পৌঁছে গেছে মেসেজটা। আমি আপনাদের তিনটে উদাহরণ দিচ্ছি। ইন্দিরা গান্ধী নাশবন্দি করেছিলেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু মেসেজ পৌঁছে গেছিল। ইন্দিরাজির মতো স্ট্রং মহিলাও কিন্তু হেরে গিয়েছিলেন 1977 সালের ইলেকশনে। রাজীব গান্ধী বোফোর্স করেছে কিনা আমি জানি না, আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো প্রমাণ পাইনি, কিন্তু একটা মেসেজ পৌঁছে গিয়েছিল। রাজীবজির মতো লোককেও হেরে যেতে হয়েছিল। মোদীজি যে দেশকে সর্বনাশ করে দিয়েছে, সংবিধানকে তছনছ করে দিয়েছে, গণতন্ত্রকে নষ্ট করে দিয়েছে, শুধু বন্দুক দিয়ে আর গোরক্ষক দিয়ে দেশ চলে না, দেশ সংবিধান দিয়ে চালাতে হয়। মোদী আসছে না, এটা পরিষ্কার। 2019-এর লড়াইটা আরো শক্তিশালী হলো আমাদের মোদীর বিরুদ্ধে। देश का हर आदमी पीएम बनेगा, ऑल द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री अगेंस्ट मोदी। एक मोदी नहीं चाहिए, हमारा बिलियंस ऑफ पीपुल है और जनता का सरकार होगा। ऑल द पीपल आर एंटाइटल्ड फॉर प्राइम मिनिस्टर। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সংগ্রামী সাফল্যের জন্য অভিনন্দন। টুইট দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর। সংগ্রামের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এটা সিবিআই এর নৈতিক জয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর পাল্টা দাবি বিজেপি নেতা তথা আইনমন্ত্রী रविशंकर प्रसादेर। आज का जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है वो सीबीआई की नैतिक विजय है, ये मोरल विक्ट्री है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे मामले की कार्रवाई होगी और इसको जो लोग पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे थे उनकी बहुत बड़ी हार है। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपीयर होना होगा सीबीआई के सामने, और कलकत्ता में नहीं शिलोंग में अपीयर होना होगा। ये बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय का है, ताकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए। এদিকে সিবিআই সংঘাতে উত্তাল সংসদ। লোকসভায় তৃণমূল সাংসদদের বিক্ষোভ। ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ সাংসদদের। তৃণমূলকে সমর্থন অন্য দলেরও। রাজ্যসভায় তৃণমূলকে সমর্থন টিআরএস এর। তৃণমূলের পাশে টিডিপি আর জেডি কংগ্রেস। লোকসভা দফায় দফায় মুলতবি হয়। গোলমালের জেরে মুলতবি রাজ্যসভাও। सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए I am allowing you to discuss in the zero hour। प्रस्ताव है, उस पर राजनीति मत करें। जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ सीबीआई अगर जांच करने के लिए जारी है तो सभी दलों से किलोमीटर रेट्स एंड इनकम टू ऑल दी भारत सरकार द्वारा I have not admitted। একদিকে লোকসভার ছবি দেখছি, অন্যদিকে রাজ্যসভার ছবি দেখছি। দুই ভবনে সিবিআই সংঘাতে উত্তাল পরিস্থিতি। তৃণমূল সাংসদদের বিক্ষোভ। ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ সাংসদদের। তৃণমূলকে সমর্থন অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরও। রাজ্যসভায় তৃণমূলকে সমর্থন জানিয়েছেন টিআরএস এর সাংসদরা।
তৃণমূলের পাশে টিডিপি, আরজেডি, কংগ্রেসের সাংসদ। এর জেরে লোকসভা দফায় দফায় মুলতবি হয়, গোলমালের জেরে মুলতবি হয় রাজ্যসভা। भारत सरकार द्वारा संसद के माध्यम সিবিআই সংঘাতে উত্তাল দুই কক্ষ। हमारे संगे रয়েছেন प्रतिनिधि अनूप गुप्ता। अनूप जी, आपसे जानना चाहेंगे लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों संसद के अंदर का चित्र आज कैसी थी? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया, उसके बाद कहीं न कहीं दोनों पक्ष, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों अपने अपने तौर से इस फैसले को ले रहे हैं। और आज जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष की तरफ से फिर से हंगामा किया गया और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर के वहां पे हुटआउट शुरू उन्होंने किया। लगातार चौकीदार चोर है, तमाम इस तरह के स्लोगन वहां पे किए गए। हंगामा बरसा था। यही वजह है कि लोकसभा को पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, उसके बाद 2 बजे तक के लिए। और राज्यसभा में भी इसी तरह की जो है तस्वीर देखने को मिली। अब कह सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उसको लेकर के उसका असर जो है वो संसद के दोनों हाउस में भी देखने को मिल रहा है। जी शुक्रिया।